When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं एलेक्स और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल एलेक्स क्लासेस पर। और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, इस टॉपिक का नाम है फोनेटिक्स। ए टू जेड यानी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जिस तरीके से हम लोग सीखते हैं, और ए एज एन अल्फा, बी एज एन ब्रावो, मतलब टोन का डिफरेंस है, बोलने का तरीका अलग है, काम एक ही कर रहा है। A for apple. Apple माने सेव. Alpha. B for ball. Ball माने गेंद. Bravo. C for cat. Cat माने बिल्ली. Charlie. D for dog. Dog माने कुत्ता. Delta. E for elephant. Elephant माने हाथी. Echo. F for fish. Fish माने मछली. Foxtrot. G for girl. Girl माने लड़की. Golf. H for hen. Hen माने मुर्गी. Hotel. I for ice cream. Ice cream is ice cream. India. J for jug. Jug माने jug. Juliet. K for kite. Kite माने पतंग. Kilo. L for lion. Lion माने शेर. Lima. M for monkey. Monkey माने बंदर. Mike. N for nest. Nest माने घोंसला. November. O for orange. Orange माने संतरा. Oscar. P for parrot. Parrot माने तोता. Papa. Q for queen. Queen माने रानी. Quebec. R for rat. Rat माने चूहा. Romeo. S for sun.
सन माने सूरज. Sierra. T for tiger. Tiger माने चीता. Tango. U for umbrella. Umbrella में छाता. Uniform. V for van. Van माने गाड़ी. Victor. W for watch. Watch माने घड़ी. Whiskey. X for extra. X-ray means extra. X-ray. Y for yak. Yak means jungly bell. Yankee. Z for zebra. Zebra means zebra. Zulu.